Alors, vous venez d'entendre ce merveilleux pianiste, Sergei Makarov. Makarov. Oui. Attention. Makarov, que nous a fait découvrir son Excellence Alexander Kuznetsov, ambassadeur délégué permanent de la délégation de Russie auprès de l'UNESCO, qui est avec nous aujourd'hui, ce soir, à l'antenne d'IDFM, Radio Anguin. Et c'est surtout parce que c'est aussi un artiste de la paix et qu'il porte le message de la paix à travers la musique. Pardonne-moi, et pour résumer, pour ceux qui prennent l'antenne maintenant, il a donc un titre honorifique de pianiste de la paix auprès de l'UNESCO. Артисты de la paix. Артисты de la paix. Дорогие радиослушатели, мы послушали Сергея Маркарова, артист мира ЮНЕСКО. И для тех, кто сейчас подключился к нашему эфиру, мы напоминаем вам, что вы слушаете передачу «Добрый час» на ИДФМ 98 FM. И у нас в гостях сегодня замечательный, почетный гость, посол Российской Федерации, представитель России при ЮНЕСКО Александр Игоревич Кузнецов. Александр Игоревич, а вот какие еще артисты российские получили вот это почетное звание «Артист мира»? И как выбираются эти артисты? Это вы предлагаете их кандидатуры? Как это происходит? Очень интересно. Ça dépend tout d'abord de la participation d'un certain artiste dans les activités de l'UNESCO. Un de nos artistes de la paix les plus célèbres, c'est le peintre Zurab Tsereteli, dont une sculpture des colons se trouve devant le bâtiment de l'UNESCO à Paris. C'est un peintre et sculpteur très célèbre qui a ses sculptures partout dans le monde. La dernière qu'il a fait se trouve à Puerto Rico et consacrée aussi à la découverte de l'Amérique. Но это бывает по-разному, но, конечно, прежде всего надо, чтобы артист принимал активное участие в жизни и проектах ЮНЕСКО. Самый известный артист мира – это художник Зураб Тsereteli, художник, которого знают во всем мире, который сделал голубя, да, который «La Colombe». Oui. Да, la colombe de la paix. La colombe de la paix, да, голуба мира, который находится прямо перед зданием. Non, c'est un monument consacré à la découverte de l'Amérique. Le monument s'appelle l'œuf de Colomb. Cristóbal Colomb. Christophe Colomb. А по-русски он как называется? То есть... Христофор Колумб. Все, поняла. Я поняла. Значит, это памятник, который... Может, вы расскажете в двух словах? Я думаю, да, тогда же будет проще. Который стоит в ЮНЕСКО, я правильно поняла? Анастасия спросила меня о том, какие еще у нас есть артисты мира ЮНЕСКО, и я назвал Зураба Константиновича Тsereteli, известного нашего скульптора, художника, который сделал очень оригинальный памятник. Он называется «Яйцо Колумба». Яйцо Колумба. И он посвящен не только открытию Америки, но он имеет еще более глубокий смысл постижения жизни и в этом духовном смысле близкий вот тем идеалам и целям, которые преследует ЮНЕСКО. Я так и чувствовала, что вы это так красиво расскажете, что у меня так не получится. Какие еще есть артисты ЮНЕСКО? Quels autres artistes UNESCO les plus connus en fait de la paix, artistes de la paix qu'on connaît? Il y avait совсем недавно артистом мира ЮНЕСКО стала российская певица Зара. Она ведет очень обширную благотворительную деятельность. Ее специализация – это выявление талантов у детей с ограниченными возможностями. Wow. И вот именно по этой причине она стала
тоже артиста мира, поскольку ее деятельность перекликается с ценностями ЮНЕСКО. Donc récemment, il y a l'artiste de la paix, il y a une nouvelle artiste de la paix, il y a la chanteuse russe Zara qui est devenue aussi l'artiste de la paix. Elle, par exemple, elle a une mission très intéressante parce que elle dévoile les talents des enfants qui handicapés. Et c'est pour ça qu'elle est devenue artiste de la paix, parce que ce qu'elle fait, en fait, c'est vraiment en rapport de la mission de l'UNESCO. C'est comme le Club Chance aussi, elle fait aussi beaucoup pour la paix, pour les justement. Mais bon, c'est une pas petite du tout le organisation. Même niveau, voilà, c'est pas du tout le même niveau. Alors, cher Alexandre Kuznetsov, hein, comment passe-t-on de l'URSS à la Russie? J'ai vécu ce moment à Paris, quand on a hissé le drapeau tricolore à notre ambassade. J'étais conseiller à l'ambassade à cette époque-là. Je dirais que dans mon cas, c'était une transition assez normale, parce que les nouvelles autorités de la Russie ont pris une décision très sage de conserver le corps professionnel de la diplomatie soviétique. Вероника спросила, как происходит переход из Советского Союза в Российскую Федерацию, прежде всего в дипломатической структуре. И Александр Игоревич сказал, что он пережил этот момент, будучи на посту в этот момент за границей, и в этот период было принято очень правильное решение, очень стратегически правильное, наверное, решение сохранить дипломатический корпус, который уже существовал, вот, сохранить его на месте. Non. Et puis ensuite, après, vous avez découvert l'Amérique, ça a dû être un choc, non? Pas du tout. Ce n'est pas le choc culturel, mais j'ai eu de la chance de travailler aux États-Unis au moment vraiment fabuleux, lorsque le bâtiment de la guerre froide a commencé à s'écrouler. Donc c'était une époque d'ouverture, et d'espoir de notre pays, des États-Unis. C'était un moment, du point de vue professionnel, peut-être le plus intéressant dans ma carrière. C'est vrai. Vous êtes resté combien de temps en Amérique? Près de 3 ans. Oui. À New York, vous étiez basé? Non, à Washington DC? Dans la capitale. Ну, а Америка, Александру Игоревичу повезло быть в этот период в Америке, когда отношения стали налаживаться, и когда работать было уже очень интересно, когда такой конфликт между нашими странами уже не существовал, и, в общем, можно сказать, что это был самый интересный период вашей жизни, да, вашей карьеры. Oui, et puis on peut vous retrouver aussi, puisque vous parlez l'espagnol, vous vous êtes retrouvé d'abord en Amérique latine ou après l'Espagne? J'ai commencé ma carrière en Argentine. En Argentine. Et puis j'ai été à 2 reprises en Espagne, 10 ans en total. D'abord comme secrétaire de l'ambassade et puis comme ambassadeur. Et alors justement, puisqu'on parle de paix, c'est terrible ce qui se passe en Amérique latine. C'est terrible. C'est difficile de trouver la paix. Mais en même temps, les choses changent puisque c'est maintenant la Colombie qui accueille les autres. Je pense que ce sont les problèmes sociaux qui sont les plus importants. Qui sont difficiles. Pas partout, parce que tous les pays de l'Amérique latine sont très différents. Mais les problèmes sociaux sont typiques pour presque tous les pays du continent. Moi, je voulais aussi parler un petit peu des projets en fait que vous organisez, parce qu'il y a des magnifiques projets qui sont organisés à l'UNESCO, que vous menez à l'UNESCO. Ce sont des projets scientifiques, sociaux, culturels. Qu'est-ce qui, à votre avis, a marqué le plus l'année 2017 et qu'est-ce que vous avez comme projet en perspective qui vous tiennent beaucoup à cœur? Nous avons eu pendant cette année quelques événements importants. Je dirais tout d'abord une conférence des ministres du sport très important
dans la ville de Казань, la République de Tatarstan, qui fait partie de la Fédération de Russie. Nous avons eu plusieurs projets culturels et surtout on a travaillé sur les sites russes de patrimoine mondial. Je dirais que ce domaine des activités de l'UNESCO est devenu peut-être le plus important pour l'UNESCO et pour le monde, oui. Parce que tout le monde participe et la Russie, comme un pays très riche de la culture, d'art et d'histoire, nous avons des dizaines de sites culturels et naturels qui font partie du patrimoine mondial. Я поинтересовалась, какие самые яркие, интересные проекты были организованы в последние годы, в 2017 году, и какие проекты будут организованы в ближайшее время. Александр Георгиевич, расскажите, пожалуйста, можно я вас все-таки попрошу об этом вас рассказать, потому что я понимаю, что вы с такой душой об этом рассказываете, что я так, наверное, не переведу это нашим радиослушателям. Но прежде всего это связано, я так понимаю, с культурным и историческим наследием России, да, были организованы мероприятия в нескольких городах России. Вы знаете, это не столько какие-то такие пышные культурные мероприятия, сколько очень достаточно сложная, кропотливая работа по обеспечению сохранности объектов культурного и природного наследия в России. В России их очень много, но... Конечно, это почетно, когда тот или иной город или те или иные памятники культуры фигурируют в списке всемирного наследия. Конечно, это предмет гордости, но за этим стоит очень большая работа, потому что Россия является членом Конвенции о защите всемирного наследия 1972 года, которая устанавливает общепринятые критерии сохранности. И вот это все требует определенных усилий, работы и, конечно, постоянных консультаций со специалистами ЮНЕСКО. Очень интересно. Oui. On fait encore une petite pause musicale. Alors, on écoute toujours Sergueï Markarov. Sergueï Markarov. Et là, on va écouter du Beethoven, si je me trompe. Donc voilà, on va écouter Сергей Маркаров, дорогие радиослушатели. Мы делаем еще небольшую музыкальную паузу и слушаем Бетховена Сергея в исполнении замечательного пианиста, артиста мира ЮНЕСКО Сергея Маркарова. Donc on écoute le piano numéro 5, piano concerto, en flat majeur.